Now we're going to Old place. old place. So this one new place? This one is your place, Irfan? Why you tell Mini we will go to the old place? minibus. Minibus. Kaloka naman to. Gutom na tong mga tao. Gutom na talaga yan. May baon na tayo. Sige na. You did not eat me banana? We bring a lot of banana. Yeah, we bring a lot of banana there backside. Mingaw oy, kaluoy sa tong dagway. 7 AM pa lang. Singot na kayo. Where are they? So far. Oh, very slow. Hello. Hi. I cannot see them later. Then no. I'm tired. Because You're tired? Yeah. Tired ka sa imuhang pictorial? Yes. Ha? Hindi ko alam ano yung tsura Tired ko ka sa to. imong pictorial na arapa? Mm. Why does siya? Bim bang. I'm hungry. Are you hungry? I'm You can eat later. Shut up. Mm. Practice ang patatong pila ka posisyon na ko ah. Gani. Or na itong mga to. Ay, pwede raman dahil sa lalaki gani mag Why there's no music? You can put music. Wag, ano ka. Pag nagbibideo ka, tawag doon. Copyright. Huwag ka mag-music. No need, no Tama need. ka makapiright. Ganyan. Pantagal na ako hindi nag-upload. Makapiright bitaw kapag na May music except makapiright. lang kung mag voice over. Tapos, kahit man pa mag-upload ka ng Ismule, copyright. Laging copyright, kaya nainis ako. Hindi na ako bukod na hindi ako nag-renew ng Ismule. Hindi na ako Kaya pala. copyright. Hi guys! Nami karon sa guys, sa dagat. Pato na pud mig dagat guys. Kapoy na magbalik-balik ani ay. Ansa naman Isang inita. Alas 7 pa lang sa buntag, init kayo. Kita naman nang naong ni Maricel Say hi. Wara. Murag katong kuan, murag katong na stroke. Kaya init kayo. Sobrang init, alas 7 lang. Diyos ko. Kaya nga, alas 7 pa lang. Too much hot. Very, very hot. Tulog ka day? Boys and girls. Mauna amo ang manihong guys. Yaingon. Minibus daw to. Masking van.
galing. The wheels on the bus go round. Ay, nalang. Four wheels man to, oy. Di man to ano.